بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دے پروگرام پہاڑی جرگے نال راجہ شاہد لطیف ایک بار پھر تساں کول حاضر خدمت ہے. اج بہت اہم دن ہے. اس واسطے اہم دن ہے کہ خاص دن اساں واسطے کہ اج دے دن چونکہ 14 اگست جڑا بنیادی طور پر اساں خوشی دا مہینہ لیکن انڈین بنیا اساں واسطے 5 اگست تا مقبوضہ کشمیر وچ آرٹیکل 370 تے 35 اے ختم کری. اتنے اساں جڑے مسلمان بھرا سے مقبوضہ کشمیر دے اندر انہاں کیپچر کیتا. انہاں اس ایک جیل قرار دئی اور اس کے اندر اسے بند کر چھوڑیا. ساری انہوں نے آزادیاں سلب کر چھوڑیاں. اور اس لحاظ دے نال اساں واسطے اج ایک بڑا مثلا کیا آکھیاں سیڈ دینا اور بہت ہی غمگین دینا. تے اج اسی حوالے نال ماڑے مہمان ہیں عبدالصمد چشتی صاحب. یہ بھی لیڈر ہے لیکن یہ لیڈر نہرے والے نہیں ہیں. یہ لیڈر ہے اپنا والنٹیئرلی لیڈر ہے, سکاؤٹ ایسوسیشن دے لیڈر ہے. انہاں طرف ہے کہ یہ سابق صوبائی سیکٹری آزاد جموں کشمیر بوائے سکاؤٹ ایسوسیشن رہے. اس وقت ممبر نیشنل کونسل پاکستان برائے اسکاؤٹ ایسوسیشن ہیں اور کمشنر ٹریننگ یوتھ پروگرام اے جے کے بیس اسکاؤٹ ایسوسیشن ہیں. اور میں سمجھدا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہ بغیر کسی لالچ تمے دے دنیا سے کام کر دے. اور سکاؤٹنگ بنیادی طور پر اس وقت دا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کیتا اپنی زندگی دا اپنے اسلام دے پھیلانے دا, اس وقت بھی لوگ والنٹیئرلی شامل سے اور سکاؤٹنگ دی بنیاد ماڑے صاحب جو اترنا ہے. لیکن اس تو بعد مختلف مواقع مختلف لوگوں انہیں اپنا نام دے اگے نکل دے گئے. لیکن اصل مسلمانوں سے بنیادی تھاٹ یہی ہے. تو میں اج اپنے مہمان جڑے ماڑے عبدالصمد چشتی صاحب نال مخاطب بس میں انہوں کا شکریہ ادا کردا. میں تو کچھ کوشش کی کہ تساں تعارف کراں لیکن میں عالم یہ سمجھدا کہ عالم اسی تشنگی باقی تو میں مناسب سمجھا کہ تساں سکاؤٹنگ دے حوالے نال تھوڑا سا اپنا تعارف کرائے چھوڑیں. جناب راجہ شاہد لطیف صاحب پاری پروگرام ایف ایم 89.4 تے بلایا دعوت دیتی تھوڑا بہت شکریہ. یقینی طور پہ اگست کا مہینہ ریاست جموں کشمیر اور پاکستان کے مسلمانوں سے خوشی کا مہینہ ہے. بلکہ ریاست جموں کشمیر کے مسلمان تے 19 جولائی تو اگے خوشیاں منا رہے. اور جدو تحریک پاکستان جاری سی تو انہوں اصل کے قائدین نے اصلی لیڈرشپ نے اس وقت فیصلہ کر لیتا جدو ریاستوں کا فیصلہ ہونا سی. انہوں نے ڈیسیژن کر لیتا کہ اصا پاکستان نال شامل ہونا ہے کیونکہ اصل کا نظریہ اصل کا عقیدہ اصل کا خدا رسول اصل کا قبلہ کعبہ اصل کا قرآن ایون کہ اللہ تعالیٰ نے جی جغرافیائی صورتحال بنائی ہے اصل سرحداں اصل رستے اصل دریا یہ سب دے سب پاکستان نال ملتے ہیں. ایک ایسی جی تو اس واسطے 19 جولائی تو محبت شروع ہوئی تو 14 اگست اس کی تکمیل ہونی سی. تے جڑا دنیا دا ایک دہشت گرد ملک ہے اور خاص طور پر جڑا وزیر اعظم ہے انسانوں کا قاتل وزیر اعظم ہوتی اس نے آج تو 6 سال پہلے آرٹیکل 370 اور 35 ختم کر کے 2019 اس نے یہ ختم کر کے اتھے دے کشمیریاں نو اس نے ایک طرح دا مقید کیتا. انہوں دے حقوق سلب کیتے, انہوں دے باغات انہوں دے حتیٰ کہ پڑھے لکھے نوجوانوں نو طے کیتا گیا. اور اس وقت بھی یہ تسلسل نال کاروائیاں جاری ہیں. یقینی طور تے لوگ غزہ دے ظلماں نو بھی نہیں بھول رہے لیکن کشمیر دے ظلم بھی غزہ کولوں گھٹ نہیں ہیں. میں تس نے میری سکاؤٹنگ دے حوالے نال جی بالکل اس کوئی شک نہیں. سکاؤٹنگ بنیادی طور تے ایک انسان دوست تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد انسانوں کی کردار سازی ہے. اللہ نے 1,26,000 انبیاء کرام انسانوں کی کردار سازی اس سے بھیجے. اس تحریک کا بنیادی مقصد اور مشن یہی ہے. اور یہ پوری دنیا میں کسی مذہب دے کسی فرقے دے کسی رنگ دے کسی نسل دے تابع نہیں ہے بلکہ تمام جگہ تو آزاد ہے. اور اس تک یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی کردار سازی اس تک کام کیتا جائے. بوائے اسکاؤٹ موومنٹ کا آغاز 1907
ਲਾਰਡ ਬੈਡਨ ਪਾਵਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ੁਲੂ ਕਬਾਇਲ ਦੀ ਸਰਕੋਬੀਜ਼ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 217 ਦਿਨ ਮੈਫਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਲਾਰਡ ਬੈਡਨ ਪਾਵਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਲੜਨੇ ਝਗੜਨ ਦੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 217 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਫਕਿੰਗ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਫਿਆਤ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੌੜਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੈਯ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਬਤਦਰੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਸਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ। किसी मजहब की खास तौर पर यह है कि कम अज कम वो अल्लाह ताला की वादनीयत ते एतकाद रखते हो। कुछ सैकुलर ममालिक इसके मैंबर नहीं भी हैं ताम उत्थे भी कुछ किसी न किसी अंदाज में स्काउट सरगर्मियां जारी हैं ते आजाद पाकिस्तान विच जदों पाकिस्तान बन रहा सी उस तो पहले मुतहदा हिंदुस्तान का एक वफद जिहड़ा है वो यूरोप गया सी। फ्रांस में वर्ल्ड जमहूरी हो रही सी स्काउटिंग ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13-14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਅਮੀਜ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਪਰਚਮ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੁਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਗੀਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਊਟ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13 ਔਰ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੈਨ ਅਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਸਕਾਊਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਾਸ ਗਿਰਦੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਾਊਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। पाकिस्तान का परचम तैयार होया डिजाइन हो गया मतलब इसलिए आ गई सी कि इससे झंडा ये हो सी झंडा जड़ा है ये डिजाइन हो चुका सी माशाअल्लाह जी ते ये उन्होंने तैयार करके ते अगले दिन उन्होंने इंडिया का भी परचम लहराया गया उसे पाकिस्तान का परचम भी लहराया गया। उसको जो पाकिस्तान वापस आए थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने गवर्नर ऑफ कराची दावत ते बुलाया उन्होंने इस्तकबाल किया उन्होंने शाबाश दी उन्होंने बकअप किया और उन्होंने हुक्म दिता कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में बॉय स्काउट एसोसीएशन जी है कायम की जाए ताकि असी इतने नौजवानों की जी है उनकी करैक्टर बिल्डिंग से तवज्जो दे सकां। और दूसरे इस वक्त जोड़े बरसगीर तो हिंदुस्तान तो जोड़े लुटे पुटे मुसलमान काफले आ रहे हैं तो उन्होंने वेलफेयर से भी ये नौजवान काम कर सन। और तुमने देखा कि वाल्टन का सब तो बड़ा महाजर कैंप जोड़ा है वो स्काउट उसनों सर्व कर रहे सन। और 61 1900 जी 62 की जी जंग लड़ी गई इंडिया नाल जी 65 थी 62 तक तकरीबन अंदरों अंदर जारी रहे काम। इस विच पाकिस्तान के शहरों तो स्काउट जोड़े हैं वो एमनीशन और दीगर सामान खुराक वगैरह लैके अगले हमाजा तक वो पहुँचाते सन। तो उस वक्त बानी सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने अपने विजन के मुताबिक इतने 1948 इस तारीख का जोड़ा जी बाकायदा आगाज हुआ। उस वक्त चीफ सैकटरी इसके सूबाई कमिश्नर सन स्टेट कमिश्नर ते अजकल सैकटरी बल्कि वजीर तालीम जोड़े उससे स्टेट कमिश्नर आजाद कश्मीर ते आजाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां ते स्कूलों में सब जगह ते बल्कि हुण दीनी मदारस में कोशिश हो रही है कि इस तहरीक नूं फैलाया जाए ताकि बच्चों में उनकी करैक्टर बिल्डिंग के हवाले नाल उन्हें आगाही भी मिले और इस टूल के इस्तेमाल करके उनकी किरदार साजी हो सके। क्योंकि इस वक्त तालीम तो माशाअल्लाह बहुत एडवांस हो रही है लेकिन जी किरदार साजी है इस ते उस तरह हमगीर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो असी समझते हैं कि स्काउटिंग तहरीक एक ऐसा टूल है जिसकी वजह तो नौजवानों की
किरदार साजी के हवाले नाल भरपूर काम हो रहा है और वालंटियर बनाते हो रहा है। जनाब ने भी कई इवेंट साढ़े इत्थे साढ़े राजा अब्दुल कयूम खान साहब जो वजीर जंगलात सन उन्होंने अपनी जाती इंटरस्ट की वजह तो उन्होंने डन्ने सनू 5 कनाल अराजी जी है जंगलात थी वो सनू लीज से दी थी। उस साढ़ा ट्रेनिंग सेंटर तकरीबन 2005 तक काम करता रहा और उस तो बाद वो चूंकि जी इमारत से वो डिबालिश हो गई उससे मजीद कोई डिवेलपमेंट नहीं हो सकी। तो एनी आओ फिर भी ये जड़ा स्काउट जड़ा कैडेट कॉलेज है ये भी इसी स्काउटिंग का हिस्सा है। इस तरह मैं भी गोवा है तुसा लोग और तुसा जो मिनिस्टर आई सी ना एजुकेशन जी जी मैडम जुबैदा जलर फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर और तुसा उसा कैप्चर करियर छात्र क्लास रहा है सब को पहुंचाया जी बिल्कुल तो उस ऐलान किया चूंकि नहीं ऐसे कैप्चर में ऐसा उन्होंने इस्तकबाल किया जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश सी कि भाई मेहमान अच्छे अंदाज लाया जाए तो वो आए वो रस्ते उन्होंने जगह जगह इदारा का तारफ भी कर रहे सन वो भी देख रहे सन कि लोगों के अंदर कितना कौमी जज्बा है पाकिस्तान नाल मोहब्बत कितनी है। तो वो फिर जदू 76 भी रुके वापसी ते भी रुके वापसी ते राजा साहब ने उन्होंने मतलब पुरतकल्लफ शाया भी दिता उनके इस्तकबाल ते इत्थे जदों उनकी मीटिंग्स वगैरह होने तो डॉक्टर आरफ साहब सन उस वक्त सैकटरी एजुकेशन प्रोविंशियल कमिश्नर जी जी ते जो आखिरी वफद मिला ना उन्होंने ते डॉक्टर आरफ साहब चूंकि धीमे अंदाज है और दबंग अफसर उन्होंने क्या मैडम हम आपका इस्तकबाल उस तरह नहीं कर सके जिस तरह आप शाहजहां निशान था पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का एक लाजवाल रिश्ता है तो हम बहरहाल जो कमी बेशी है उसके लिए मादर चाहते हैं। तो मैडम ने कहा जी कि हमने आपके लिए वो कुछ सीटें रखी हैं उधर उसमें शौकत अली नकवी साहब जो हैं डिप्टी स्पीकर इन्होंने कुछ रिक्वेजेशन दी थी कि जी वहाँ सीटें 2-3 से बढ़ाकर 5-6 की जाएं तो वो कर दी थी उन्होंने बटरासी में। तो उस वक्त सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि ठीक हो तो आप चाहें सीटें क्या आप तो कैडेट कार्ड ही दे सकती हैं। उन्होंने कहा दे सकती हूँ मैं। फिर उसी वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से रब्ता किया इस हवाले से तो रब्ते पर फिर इजाज़त मिल गई उनको और उन्होंने अगले दिन प्रेसिडेंट साहब की ओथ सेरेमनी में ये अनाउंसमेंट दे दी कि जहाँ पर स्काउट कैडेट कॉलेज जो है वो होगा। तो ये ज़मनन बात आ गई थी। तो ये स्काउटिंग बुनियादी तौर पर नौजवानों के किरदार साजी की मूवमेंट है। जी सही आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और थोड़ा सा असा ब्रेक का टाइम हो गया जी और असा इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे एक सोशल मीडिया पर असा प्रोग्राम जारी होता ठीक तो एक असा फ्रीक्वेंसी पर चलता जी तो सोशल मीडिया के जेडे लोग है जी अस उन्होंने कोला इजाजत चाहते हैं और फ्रीक्वेंसी पर अस जड़ा अपना प्रोग्राम आगे जारी रख सा तो मैं हूँ जुलदस एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक करने तो बाद अस दोबारा जरा फ्रीक्वेंसी पर अपनी गुफ्तगू जारी रख